Emily, how are you? ¿Cómo estás, Emily? So, quiero presentar unos de mis mejores profesores de la Universidad del Estado de California, Los Ángeles. Se llama señorita Emily Ponce. Ella fue uno de mis mejores alumnas profesores, perdón, porque ella tiene innovación, ella es bien inteligente, es una profesora dinámica, interactiva y ella ha usado tecnología muy bien con este programa, se llama Bitmoji, and I'm going to put that in here again. So basically, in English, I am so proud of Emily. She's one of the best students, the top 3 that I've had come out of Cal State Los Angeles. She's outstanding. She's dynamic. She's innovative. She is a brilliant teacher. She's used Bitmoji, and I'm going to make you, Miss Emily, you are now going to be the co-host. So let me make you a co-host. It'll just take me a second. And you have all of the power, Miss. Now, oh, okay, that's why we're going under your last name. So let me find out. Wait a minute, Bernard, she's not here. Hold on, let me find you, and then I'm gonna make you. She's already a co-host. Oh, you can share anytime. You're so fast. So I want to give this whole thing to Miss Ponce and enjoy. Juan Carlos, if you could do me a favor. If you could translate for Emily. So Emily, every couple of minutes, if you can stop and let Juan Carlos translate. I want to thank all of you. Muchas gracias, profesores de inglés. And Ms. Ponce, it is your floor now. Congratulations. Perfect. Thank you. And I just wanted to double check how long. Thank you. Oh, Emily, you have 20 to 25 minutes. Okay. You're welcome. Perfect. Okay, so here we have these are all of my different classrooms that I've created with the Bitmoji and using Google Slides. Estas son todas las diferentes clases que he realizado usando Bitmoji. Okay, so here I have my first, my virtual classroom. My students are able to see it. I'm going to go ahead and show you the website that our students use. Esta es la clase virtual que preparo para mis alumnos. Emily, is there any way to make it bigger? I'm sharing the full screen. Okay. Can you see the entire screen? Yes, okay. Let's see, let me just wait for it to load. Okay, so this is the main classroom here. This is a website where my students use, that the district uses, and this is where I have all of the different assignments and different messages for my students. Esta es la clase principal que yo presento a mis alumnos, y aquí mis alumnos pueden escribir diferentes mensajes para comunicarse conmigo. So here, this is my virtual classroom, and I'm going to make this bigger so you can all see. This has some of like the main things, like it's the main page. Esta es la clase principal, la imagen principal que yo muestro en mi clase. So here, if everything here is, almost everything here you can click on, and it'll direct you either to a new website or to a different slide on the slideshow. Los alumnos pueden hacer clic en cualquiera de los mensajes que hay aquí en esta página y van a encontrar información respecto a esto. Por ejemplo, en matemáticas, en lectura, en lo que es STEAM, personal social, ciencias, etc. Yeah, so just like you mentioned, these are all the different subjects here: math, reading, STEAM, social studies. So right now I'm just going to click on my Bitmoji. This Bitmoji is just the where you can create like an avatar of yourself. Ahora voy a hacer clic en mí porque esta es la figura que me representa en el emoji y aquí aparece información acerca de mí. Yeah, so here they can click as well here, and they can learn more about me. So this is, so parents and my students can learn a little bit more about me, and they could click going, and I'm going to go back to here. And now I'm going to go ahead and just show you one of our subject rooms.
También pueden averiguar mucho acerca de mí porque tengo fotos de mi familia, lo que he hecho, lo que me gusta hacer y no. Y si los alumnos quieren averiguar acerca de mí, pueden hacer clic en esto. Ahora les voy a mostrar algo más. Okay. So I'm going to go ahead and just show you our math room. Este es el ambiente de matemáticas. And it just takes a while for it to load. But here I have, since the students are not in the classroom right now, they don't have all of the different materials that we would use in math, like cubes or blocks and different materials for math. Sí, acá tiene como un pequeño ambiente que pueden encontrar diversos materiales para aprender las matemáticas. Okay. So here in our first shelf, here I have some different, a collection of math books that they can look through. En la primera repisa pueden encontrar una colección de libros que ellos pueden usar como recurso o repositorio para lograr aprender aquello que les interese. Yeah, so all of these are math books, and what I did is I just grabbed a picture of the cover and I made it smaller and I linked it with a YouTube video that it's the book in a YouTube video form. Solamente pongo las carátulas de los libros y cuando los alumnos hacen clic en las carátulas de los vídeos, de los libros, pueden acceder a los contenidos de los libros y aprender. Here in all of on the little laptops, these are all the different math websites that my students use. So they know if they want to click on this, they already know the logo. So if you want to go on here, they just have to go to the math room and click on it. So it's easy for them to find it. Si quieren seguir adelante, pueden hacer clic en, por ejemplo, en el logo de la flechita y seguir avanzando en su aprendizaje. Okay. We also have a program that we're using. This is our math curriculum that we're using. So when they click on here, all the students will see the different lessons and the different rooms I have for them. En el logo que dice Eureka Math, Matemáticas Eureka, si hacen clic allí van a encontrar el currículum y también las diferentes lecciones grabadas. Por ejemplo, el Eureka Módulo 1. Okay, so here are the different little lessons. So I'm going to just go ahead and show you the first one. Acá están las diferentes lecciones o las clases, diferentes clases. Les muestro la primera para ver toda la información que los chicos pueden encontrar en esta lección, en esta clase. Yeah. So each lesson is different and has different videos that I would like for them to watch, some vocabulary games, some books that go with the math standard, and more posters and more videos that they can do and they can watch on their own. Todas las clases son diferentes y los chicos pueden encontrar libros de matemáticas, modelos de lección, todo lo que se hizo anteriormente también. Yeah. So these are just more examples of the different lessons. So whatever lesson we're doing, since they're, when they're at home, before I teach a lesson, sometimes I would have students just watch a video so they can build their understanding before we teach the lesson. En muchos casos yo les doy a los chicos algún tipo de objetivo para que lo investiguen en la casa y que usen la plataforma y entonces los chicos ya tienen un conocimiento previo cuando llegan al salón de clases. So that's what I have here in our math room. Going back here to the main room, I'm going to go ahead and show you just the different things that I have for my students to use. Acá tengo también en las shelves muchos recursos que los alumnos pueden seguir usando. Okay, and this one takes a while to load, but this is where I have our school planner. Again, since everything is online, I do still want to have just one place where they would have all their homework. They're used to writing down their homework in a school planner, so I just have it online for them. Este es el plan del colegio y acá está cuidadosamente planeado todo lo que tenemos que hacer durante las sesiones de aprendizaje y mientras dure el año escolar. Okay, and again, it takes a while to load just because there's a lot of pages, but again, just like the main classroom that I have, every little tab is different and it's going to link them to a certain page on the slideshow. Acá podemos ver un ejemplo de todo lo que se va a hacer mes a mes en este planeador o plan de colegio desde agosto 2020 hasta julio 2021. Okay. Por ejemplo, acá se ve.
Yeah, so here we have, where they can have their homework, and then all of their homework is already listed here for them, and any important information that parents might need, but this is mostly where they have their homework to help them keep themselves organized. Sí, en este planeador de la semana se ve lo que tiene que hacer desde el lunes al viernes. Por ejemplo, en el lunes no hay tareas, el martes está lo que tienen que hacer y una serie de información que es útil para los estudiantes en la enseñanza virtual. The other ways I use Bitmoji in the Google Classroom is, so here I have, again, more classrooms here. These are videos and books that we talk about in class and different things that will help them this is to help them become better leaders, and just some examples of how to become a better leader at school. En este slide se puede ver todos los diferentes recursos que yo uso y que son pues de ayuda para los estudiantes. Incluye videos, acceso a libros y una serie de recursos, repito, que se pueden usar en el aprendizaje de los chicos. Yeah, so I use this, and it doesn't replace my teaching, but it just enhances, it gives students more resources that they can use. I know sometimes when we're on Zoom, sometimes my audio or, the kids can't hear me because they're having issues with their technology. So sometimes I'll even record my lessons, so then they can click on it. And if they have better internet, when everybody's off, they can go ahead and watch it on their own. Sí, no necesariamente el uso de la tecnología reemplaza mi enseñanza, pero sí facilita que los alumnos puedan tener recursos para acceder a información, acceder a videos y que puedan pues mejorar su aprendizaje. Hay una serie de recursos que yo voy colgando continuamente en la plataforma y que los chicos acceden para que también aprendan a desarrollar su aprendizaje autónomo. And the parents do like it because they get to, I'm not going to click on it just because it has my personal information right now, but when they click on the phone, the parents can also have, they'll have a way where they can find my Google Voice number where they can contact me. They have my email address and all of the information. So if they have any questions, they know they have different ways of reaching me. Los padres también se comprometen con el aprendizaje de los chicos y pueden acceder a mí a través del teléfono o a través de la web y saben exactamente lo que los chicos están aprendiendo. Eso facilita las cosas y saben en qué momento encontrarme a través de una programación que yo les doy, de en qué momento me pueden encontrar. Yeah, so these are the other different classrooms that I have. Since I do teach all subject areas, I made sure to have a Bitmoji classroom for each subject. Acá podemos ver las diferentes clases que yo enseño y en todas ellas utilizo emojis. Y todo está preparado para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. And once I have everything ready here, that's where when I copy and paste it, and then I put it into the website that our entire school system uses. Cuando preparo las clases, solamente copio y pego a la página principal para que los chicos tengan acceso al material. So here, if we click on art, you'll go ahead and you can also see our virtual art room here. Por ejemplo, acá estoy mostrando lo que hago en arte, en el área de arte, y lo que pueden hacer los chicos por medio del arte. So, and again, I also like to have students I give students the option and choice of what they would like to learn. So here, if they click on our artist page here, it'll lead them to different, so they can learn about which artist that they would like to learn about. Les doy diferentes opciones y les doy la libertad para que escojan qué es lo que quieren aprender. Entonces los chicos acceden a diversa información de manera virtual y siguen sus propios intereses. Yeah. So the students, we will focus, like for art, we will focus on one artist in particular, but this allows students to, if they want to learn more about what we're doing or want to go ahead, they have that option to use the tools that we have to go ahead and explore. En algunos casos se muestra un museo virtual y también diversos artistas para averiguar un poco más acerca de ellos. Yeah, so there's
our art room here, and I'm gonna just go ahead and show you the other subjects I have. Les voy a mostrar algunas de las otras cursos que enseño. Yeah, so this is our English room. So again, we used all of, since some of them, they don't have all the textbooks because either they maybe they lost them, they never had a chance to come pick it up at their school, or maybe they're maybe not at home. I make sure that they have all of their online, all their textbooks are also available to them online. Este es nuestro salón de inglés. En muchos casos los chicos no tienen sus libros o los han perdido. Entonces, a través de este salón podemos averiguar, pueden ellos encontrar el libro que les interese, el material que les interese para un mejor aprendizaje. Yeah, so here everything is divided by lessons. So here we have week 1. These are all the different things that they'll be doing in week 1, including all of their spelling words, their vocabulary, and the different books that I have different groups read. El aprendizaje del inglés está también dividido por semanas y, por ejemplo, en una lección puede encontrar ejercicios de letreo, de spelling, de pronunciación y una serie de ejercicios para aprender mejor el inglés. Yeah. And then within each section, so like this is what we were doing for our unit 1. In writing, we were learning about how to write informative essay. I included some posters as well. And when you click on the posters, it'll also take them to a video that we either watched in class or that, again, they have the option of going in during maybe while they're doing an assignment, they can go ahead and click on the video to see if that could help them. Por ejemplo, en escritura, la tarea es escribir un ensayo informativo, pero también se les puede llevar a una serie de videos para que revisen, para que editen y darles pues mayor información para que desarrollen la habilidad de escribir. Por ejemplo, en escritura informativa, de indagación, etc. Yeah, so everything is it's organized for them. So they, if they need any help, any of these videos could help them. If we're not in class, they have so many more resources at their fingertips than if we were in the classroom. Some of them are struggling, but when they're at home, they have that option of choosing all of these different videos. And I make sure that it's only for me, so my students can't move things around. It's only available for me to edit, but they can have the option to click on whatever they would like. Trato de organizar las cosas de manera que el material de aprendizaje sea de fácil acceso para los chicos y que ellos puedan utilizarlo en cualquier momento sin mayores complicaciones. Y también me pueden hacer preguntas si tienen alguna duda o alguna dificultad. Is there any room that you would like, or anything else that you wanted me to go over, Dr. Brownson? This is pretty much just a quick snippet of what I have. No, this is great, Emily. What I wanted you to try, just like, what are some basics? Like, how did you get from step 1 to where you are now? What do they need to consider when they're doing this? Like, and how can they get things like the wonderful manipulatives that you had? Those manipulatives, I just went online and I just typed in online math manipulatives. And then once I found one that I liked, so this one was really good, Math Playground. And then I like to play around with them myself just to see if it's easy for the kids to use. Because there's some websites where it's not super easy for the kids to use. So that's, just make sure you just have time to just play around with them yourselves and to see if that's what you want. Oh, we also had some questions. Can the students create their own avatars or only the teacher? They can. It's an app on your phone that anybody can get. So the kids can create one and everything. I know last year, I don't think I have it anymore because it was on my other laptop. At the end of the year, I had the students create their own Bitmoji, so their own avatar, and then we created like a classroom picture. So we, since we couldn't be together to take our 5th grade end of the year picture, everybody created their Bitmojis. They sent it to me, they texted it to me, and I put them together to create a classroom picture.
Oh, and I've got a question, Emily. I forgot. Perdón, Juan Carlos. What grade do you teach, Emily? I know that you changed grades this year. Yeah, this year I teach 5th grade. Yeah, so if Bien, you go... go voy ahead. a tratar de resumir lo que han dicho rápidamente para los profesores que no han entendido. Steven le pregunta a Emily cómo es que consigue material para sus recursos y repositorios en inglés. Y ella dice que tiene acceso a una variedad de recursos vía internet que va escogiendo y lo va subiendo a su plataforma, a su propia plataforma. Al mismo tiempo, Steven le pregunta cómo es que si los alumnos pueden crear su propio avatar, es decir, su propio emoji, así como lo tiene Emily, que ella tiene una figurita que representa a ella misma en su plataforma. Y dice que sí, ellos pueden hacerlo y ellos aprenden rápidamente a crear sus propios emojis. Go ahead, Emily, please. Yes, and then you can create the platform that I use to create these classrooms is Google Slides, and again, it's a free website that you can use as long as you have a Google account. Y también para crear su propia plataforma, los profesores pueden acceder a Google Slides y generar un ambiente de aprendizaje con emojis y que sea amigable, divertido y de fácil acceso para los alumnos. Los alumnos se sienten muy motivados. Yeah, so it's free to use. You just, there's a lot of videos on YouTube. That's what I did to help me create one. There's so many that are already created for you online. You would just have to figure out what websites do you want the kids to see, what websites do you want to be linked onto your Google Classroom. El software de Google Slides es libre, no es gratis, y cuando uno aprende a usarlo se convierte en un recurso invalorable para el aprendizaje. Yeah. So here I'll quickly just show you how to add a background if you want. Again, it's just something simple. You can get so many ideas online, but just quickly, once you have your Google Slides, you just make sure that the slide is blank, and then you go to backgrounds, and then you're gonna click choose image. Cuando uno quiere crear su propia pantalla de enseñanza, va a Google Slides y escoge también qué figuras quieren introducir en la presentación y es muy amigable para usar. And then you can go ahead and click on Google image search once you're on the insert background. And then you can type in classroom background. And you'll find whichever, and you just pick whichever one you like. So maybe you want it to look like this. You can click on that and click insert. Para crear su propia presentación, uno puede escoger una pantalla de fondo como esta y luego va introduciendo las cosas que quiere mostrar a los estudiantes a través de Google Images, imágenes de Google. Yeah, and then once you have your Bitmoji, again, this is not my laptop, so I don't have the extension right now, but it's really easy. Once you create your Bitmoji on your phone, and then you could also put the account online, you just copy and paste your Bitmoji person here, and then you can start linking things that you would like. Una vez que uno ha creado su pantalla personal de emojis, uno puede ir introduciendo toda la información que uno quiera y generando los enlaces para que cuando uno haga clic se abra lo que uno desea. Es un proceso muy interesante que se puede ir generando para facilitar el aprendizaje. Okay. And you can have something simple if you don't want to create a full classroom, but you want different slides so the kids can do things. You can just do something like this. I'm going to go ahead and just show you how to link something. I'm going to go ahead and I'm going to create like a little heart. I'm going to just put the heart thing here. And then if I want this, like if I want my students that when they click on the heart, it's going to take them to this math website. All I need to do is copy this. You can go edit, copy. And then, here on the heart, you're going to click on you're going to link it here. There's a set insert link, and then you paste it. So when you click on it, it takes them to the website. Emily nos está mostrando el procedimiento de cómo se puede enlazar una imagen o imágenes
a una imagen que ya ha formado previamente, en este caso el corazón, y eso les gusta a los chicos. Una vez que hacen clic en el corazón, van a acceder a la información que está en el enlace, en el link, y uno puede ir así formando su propio salón de clase con toda la información que los chicos necesitan, con enlaces que están relacionados al corazón. Y lo puede ir dibujando la clase como uno quiere. Yes, and then there's a lot of different images that are already on there. So maybe I want, so I'm going to go ahead and click image, and I'm going to click search the web. I could put transparent, spell that right? I want to put a couch there, and then I can just drag it. Uno puede buscar en la web más imágenes y las puede ir colocando en la página personalizada para ir formando su propio ambiente de trabajo. Yeah, so again, you can find everything just online, get some ideas here. Dr. Brownson, I could even send you some of a collection of different images that some other teachers have put together, so they don't have to look around for everything. That would be outstanding, Emily. Yeah, I think I have this here. Yeah. Yeah, so this I have here, and I created, if you would like this, I mean, it's only in English. I don't have it translated, but most of them are just videos that you can also watch of how you can, this is like how to create your Bitmoji. This one will tell you, how to open it. And if you click on the rainbow, it'll give you a video. It's me talking, but this one's just actually all of the decor. Mm-hmm. And again, this one is not mine. This, where it says 3 Bitmoji decor, this is another teacher that put all of the things that you would probably want to have in a classroom, like bookshelves, whiteboards. Sometimes they even have rugs, even backgrounds, some posters. So again, this is not my material, but I know she did give permission. She put it out for free, that for anybody who would like it. So again, there's already backgrounds for you. You just have to click, it's a view only, so you can't move anything. But if you want your own copy, you're going to click File, Make a Copy, Entire Presentation. Este es un ejemplo creado por otro profesor. No es mi material, pero se puede usar porque el profesor ha autorizado su uso particular, y entonces uno lo puede copiar si así desea y usarlo para ir agregando los enlaces necesarios para que los alumnos accedan a toda la información que ellos necesitan y mejoren pues su aprendizaje autónomo. So I'll go ahead and I'll just put this in the chat box if you guys want it, but again, you can only open it if you have a Google account. Si tienen un Google account, se puede acceder a todo este material. Okay, so I went ahead and put it in the chat box. Okay, so that's that one, and then I'll go ahead and put the video that, I'm sorry, the tutorial that I have. I'll put it up there as well, so you can have the Google slide, the Bitmoji tutorial. Okay, va a subir el acceso para que se tenga el tutorial de cómo hacer estos videos a todas las personas que estén interesadas. Bien. Any other questions? Si tienen alguna pregunta, Emily estará feliz de responderlas. Emily entiende bastante bien el español. Sí, lo entiendo perfecto, no más puedo. Sí. Bien. Si hay alguna pregunta, ya sea por el chat, ya está en el chat el tutorial para cómo hacer emojis, ¿ya? Para todos ustedes. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Algo más, Emily? Anything else, Emily, that you would like to say? I think that was everything, but again, if you have any questions, just Okay. you can let me know and I'll try to answer it as best as I can. Right. I ¿Alguna hope you pregunta? enjoyed it. Bueno.
Well, I hope you guys enjoyed the presentation, and I hope that, you know, that you get to do this. And again, this doesn't replace teaching, but it just enhances it and makes it a lot better for the students to want to learn, to want to, you know, click on things and learn on their own as well. Le recordamos que esta presentación va a ser grabada y que si algún profesor quisiera repetir la explicación de Emily, lo puede hacer accediendo al link que va a estar en la página web del programa de aprendizaje virtual de PAP Learning, ¿ya? Que se lo vamos a pasar a sus correos electrónicos para que puedan ver y que puedan replicar pues la experiencia extraordinaria de Emily. Muchísimas gracias, Emily. Realmente es impresionante tu presentación y queremos pues que en alguna otra oportunidad podamos conversar un poco más. Stephen, please, go ahead. Emily, I'm sorry. Emily, I'm sorry. Finally, I want to ask you, you were talking about you have a Facebook and we can know about you. We can check what everything about you. But I want to ask you what kind of children you teach, primary level, little kids. This year I'm teaching So this year I'm teaching 5th grade. Last year, even during the beginning of when COVID and everything happened, I was teaching a combo class of 4th and 5th grade. But I've also taught previously. I've taught 1st grade and 3rd grade. Thank you. Okay. Anyway, that's great. Emily, outstanding, sobresaliente. She's very talented, muy talentosa. And just less than 5 months ago, she was just starting with this. And I also want to say Emily works at it's a science, technology, engineering, math school, correct? Arts and math, yes. And arts. So she works at a STEAM school, Ciencia, Tecnología, Ingeniero, Arte y Matemáticas. So it's very difficult to get positions at those sites. So that just shows that Emily is really good. And not only that, but if you have questions, if you send it through the EDU information, actually, was it the POV information, Bernard? The email that Bernard put in the chat box. And also next week, we have another talented teacher named Jason Downs. He's an English teacher, and he's going to show you ways to make it interactive, fun, and exciting. El maestro, profesor, señor Jason Downs trabaja en un colegio, pero pueden aplicar con la primaria y iniciales también. Él va a mostrar cómo enseñar interactivamente inglés. Emily, fantastic, and you have a wonderful evening. I'm going to send you a recording of this as well, and thank you, and I really appreciate it, Emily. Thank you so much. Take care. You're welcome. Adiós. Queremos agradecerles. You're welcome. Adiós. Queremos agradecerles nuevamente por su presencia. Sabemos que el tiempo se ha extendido bastante, pero les pedimos disculpas nuevamente por la diferencia horaria con Los Ángeles en Estados Unidos, pero ya para las próximas reuniones esto no va a volver a ocurrir. Invitarlo pues a asistir a el próximo miércoles, esta vez sí a las 7 de la noche, y los estaremos esperando. Aparte de Stephen Brownson, del doctor Stephen Brownson, vamos a tener, como él lo mencionó, a Jason Downs, porque él va a tener una sesión de clase de cómo enseñar inglés interactivamente, pero al mismo tiempo es de mucho interés para todos, porque no es solamente enseñar inglés, sino cualquier asignatura, cualquier materia, cómo se puede enseñar de manera interactiva. Y esto es parte de la metodología que ha desarrollado Stephen Brownson, Edu4U en Estados Unidos, junto con International Education Consultants, que somos nosotros, los consultores en educación internacional, que estamos tratando de encontrar maneras de producir aprendizajes efectivos y reales en los estudiantes en esta era digital. Mercedes, no sé si quisieras decir más. Bernard, si podemos poner el slide. Juan Carlos, es muy importante para introducir Mercedes o así Mercedes le gustaría hablar sobre su presentación en la próxima semana. Jason Downs van a presentar el 18 de noviembre y voy a volver el 25 y
señorita Mercedes, ¿le gustaría explicar sobre su seminario? El próximo 18 de noviembre, el miércoles, todos los miércoles no se me escuchaba. Todos los miércoles vamos a tener hasta el día 16 de diciembre un webinar dedicado a un tema que al final nos va a permitir conocer PAF, que es el programa de aprendizaje virtual con todos estos elementos y el ciclo de aprendizaje de pantalla compartida. La próxima semana, miércoles, noviembre 18, estamos con la enseñanza de inglés online, más el seminario sobre cómo se aprende a través de la pantalla compartida. Bien, los esperamos el próximo miércoles, esta vez sí a las 7 de la noche. Se tienen que volver a inscribir, porque para cada seminario hay un link de inscripción y esto es lo que nos permite tener los nombres, el colegio de procedencia de cada uno de ustedes para poder elaborar los certificados después de un mínimo de 3 participaciones. Bien, aprovechar para agradecer a nuestros auspiciadores, que es CIEWeb, como plataforma de gestión educativa y con estándares internacionales ISO 27001. Adicionalmente, también queremos agradecer a LPB, Librerías Peruanos Británicos, quienes cuentan con herramientas digitales y también textos educativos. Nosotros, PAF Training, ISE, Consultores en Educación Internacional y Edu4U, nos encargamos de dar la metodología y innovaciones para lograr aprendizajes a través del aprendizaje virtual, PAF. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si algo más deseas comunicar, Juan Carlos. Permiso, quiero decir, necesito corregir una cosa. Jason Downs va a presentar después de señora Mercedes Vargas en el 18 de noviembre. Tengo un huésped especial en el 25 de noviembre cuando voy a presentar sobre, se llama usando breakout rooms o grupos pequeños con interactivas. Se llama Rubén Caputo sobre deportes electrónicos. En el 2 de noviembre tenemos un huésped especial, Raúl Noriega, con educando alumnos especiales en el mundo virtual. Y en el 9 y el 16 de diciembre, una serie de 2 partes con señor Domingo Mabril, cómo pueden formarse PowerPoint interactiva y otros métodos interactivos en su aprendizaje virtual. Y gracias por su tiempo y señor Juan Carlos. Muchas gracias. Estoy leyendo el chat. Hay personas que han ingresado a este seminario y no se habían logrado inscribir. Por favor, igual pueden inscribirse y mandar un correo a las personas que hicieron el contacto con ustedes. Y si no, pueden escribir voy a colocar mi correo en el chat para que puedan lograr la inscripción del día de hoy. Bien, agradecerles finalmente por su presencia el día de hoy y los esperamos este próximo miércoles a las 7 de la noche y a los miércoles subsecuentes hasta el 16 de diciembre. Muchas gracias por su atención. Les agradecemos infinitamente y los esperamos el próximo miércoles. Por favor, pasen la voz a profesores que estén interesados en desarrollar pues nuevas capacidades en la era digital. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias también. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 ¿Dónde está? No, ya terminó y ahora nos vamos a casa a dormir. Perdón. Está bien.
Bueno.